अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लें, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व किराम, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप लोग सुबह उठकर आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इसी तरह से करके देगा। बस आप एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में ढेरों रिस्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, ढेरों दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर और तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकें। ये ऐसी मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा उसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई वो अफसर है। कोई लोग के मुंह से ये बात नहीं सुनने में आती कि आप तो घर के अखराजात भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितनी भी मर्जी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप सब से कामिल यकीन से आज का ये वजीफा जब आप कर लेंगे तो आपके रिज्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से और गैब से ही आपके लिए इतनी ज्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से खत्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगो कि मुझे अल्लाह लाजमी देगा। और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। आपकी मुश्किलात, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी और वो तमाम दुख तकलीफें और मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा रिस्क, इतनी ज्यादा दौलत से माला माल कर देंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्वीर से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज की दलदल में फंसे हो तो मेरा अल्लाह पाक अब इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्जों से निजात दे देगा। आपके घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने करम से ऐसे ज़राए पैदा कर देगा और ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिस्क अता फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किलात हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इस अमल को आपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें, एक नोटबुक ले लें, क्योंकि बाद में अक्सर अफराद कमेंट में पूछते रहते हैं कि वजीफे की हमें समझ ही नहीं आई, इस वजीफे को हम किस तरह करें, कितनी तादाद में करें या किस वक्त करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरी बहनों, सब वजीफे को आप अपने पास अच्छी तरह से नोट फरमा लें। सबसे पहले मेरी उन तमाम बहनों और माओं से मौजुबाना गुजारिश है, इस वजीफे को आप सब लोग बिलखुसूस अपने घर वालों के लिए लाजमी करें, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी दुआ करती है या फिर कोई भी वजीफा करती है, अल्लाह पाक उसको फौरन ही कबूल मंजूर फरमा लेते हैं। इसी तरीके से कोई बहन अपने भाई के लिए करती है तो अल्लाह पाक उसको भी फौरन कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ने जो निजाम बनाया है और नबी पाक ने हमें जो तरीकेकार बताए हैं कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने दोस्त के लिए या अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो मेरे भाइयों, क्यों ना हम लोग दूसरों की मदद करके अपनी मदद हासिल कर लें, क्यों ना हम अल्लाह पाक से अपने भाई के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक वो दुआ हमारे हक में पहले कबूल मंजूर फरमा ले। लेकिन आजकल के दौर में तो देखा यह जाता है कि हर कोई यही चाहता है कि सिर्फ वो कामयाब हो जाए और जो दूसरा कामयाब भी हुआ है अल्लाह पाक उसको तबाह बर्बाद कर दे। यानी कि एक तरीके से हसद और हिरस की जो फिजा है वो हमारे मुल्क में कहो या पूरी दुनिया में ही कहो
بہت زیادہ پھیل چکی ہے. ہر کوئی تعصب کا ہی شکار ہے. جو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا وہ دوسروں کے اندر خامیاں ہی تلاش کرتا ہے. وہ اپنے اندر کامیابی نہیں دیکھتا کہ میرے اندر خامیاں ہیں تو ہیں کہاں. وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا, اس کے پاس پیسے ہیں, یہ کر رہا ہے, وہ وہاں خرچ کر رہا ہے. ہر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کوئی اور جگہ خرچ کرو تو آپ لوگ بھی اس طرح کی محنت کرو, یا آپ لوگ بھی اس طرح کے بن جاؤ کہ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے اور پھر آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق وہ سارے کام کرو. تو میرے بھائیوں, ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آج کا جو عمل, آج کا جو وظیفہ بتانے لگا ہوں, یہ صرف 2 وقت کرنے والا وظیفہ ہے. یعنی کہ جب سورج نکلے اس وقت کر لیں. دوسرا, جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت کر لیں, یعنی کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد. یہ 2 وقت ایسے مجرب وقت ہیں. اور میرے بھائیوں, آج کل تو یہ موبائلوں کے اندر الارم بھی اس طریقے کے آ رہے ہیں, اور آپ کو گوگل سے پتہ چل جائے گا کہ سورج کب نکل رہا ہے اور کب ڈوب رہا ہے. اس وقت کا آپ لوگ الارم لگا لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے. اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ 100% آپ کو کامیابی ہوگی, 100% یہ کاٹ کرے گا, کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہی ہے کہ یہ وظیفہ کاٹ کرنے والا ہے. کیونکہ بہت کم ایسے عمل, ایسے وظیفے ہوتے ہیں کہ وہ فوری ہی آپ کو وہ کر کے دیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں. تو لہٰذا عمل کیا ہے, جب بھی آپ لوگ کو محسوس ہو کہ اب سورج نکلنے والا ہے, اس سورج کا وقت ہو رہا ہے, اس وقت آپ لوگوں نے چاہے تو کھڑے ہو جائیں, چاہے تو بیٹھ جائیں, یا گھر میں جا کے کریں, یا آسمان کو دیکھ کے کریں, وہ مرضی ہے. یہ کوئی سوالات مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ ہم لوگ اس کو عمل کو کس طرح سے کریں. آپ جس حالت میں بھی بیٹھے ہیں, بشرط آپ لوگ پاک صاف ہو, آپ کا وضو ہوا ہوا ہو, آپ نے صرف 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. صرف 200 مرتبہ 2 تسبیحات آپ نے سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد. تم فرما دو اے حبیب, تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. اس طریقے سے جو یہ دیکھیں, جو بھی آپ لوگ عمل کرا کریں, میری ایک بات دھیان میں رکھیں, اس کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیا کریں. ایک بار آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا, آپ کو پتا ہوگا آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تو لہٰذا میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. قل هو اللہ احد, اے حبیب تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یقل لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی کفو نہیں, یعنی کہ اس کے کوئی جوڑ کا نہیں, اس کے کوئی برابر نہیں. کفو کا مطلب جوڑ برابر اس کا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس عمل کو, یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, یہ جو صورت ہے, یقین کریں بڑی مجرب صورت ہے. اس کی تفسیر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کو 200 مرتبہ سورج نکلتے ہوئے اور 200 مرتبہ سورج غروب ہوتے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس دعا کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے وضو کرنے کے بعد. چھوٹی سی دعا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسعی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کو آپ لوگ پڑھ لیں, چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسعی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بس اس کو پڑھ لیں آپ لوگ. میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. تو لہٰذا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کریں. انشاءاللہ پھر ہم لوگ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.